लाहौर की सर्दियां अजीब होती हैं। दिन में धूप निकलती है तो लगता है कि मौसम बदल गया, मगर शाम होते ही ठंडी हवा फिर वापस आ जाती है, जैसे कोई पुरानी याद जो भूलने नहीं देती। फरिया 35 साल की थी। लाहौर के पोश इलाके में बड़े घर में रहती थी अकेली। शोहर ने धोखा दिया था। बैरूने मुल्क दूसरी शादी कर ली थी। तलाक हो गई। जिंदगी रुक गई, या शायद रुकी नहीं थी, बस आगे बढ़ना भूल गई थी। वो अपने आप में मुकम्मल थी, खूबसूरत, समझदार, कामयाब। मगर घर लौटती तो चारों दीवारें बोलने लगती थीं और वो सुनती रहती थी। उस रात बारिश हो रही थी। एटीएम की छोटी सी कैबिन में जब फ्रिया घुसी तो अंदर पहले से एक नौजवान खड़ा था। 25-26 साल का, लंबा, सांवला, गहरी आंखें। बारिश की बूंदें उसके बालों पर थीं और वो मशीन का इंतजार कर रहा था। चल रही है? फरीहा ने पूछा। रीस्टार्ट हो रही है, अभी ठीक हो जाएगी। उसने मुड़कर देखा और सर हिलाया। फरीहा ने बाहर देखा। बारिश तेज हो गई थी। नौजवान ने अपना काम किया और एक तरफ हट गया। फरीहा ने पैसे निकाले। जब वो बाहर निकली तो वो अभी भी वहीं खड़ा था, बारिश को देख रहा था। जाते नहीं, मोटरसाइकिल है, बारिश में भीग जाऊंगा। फरीहा एक लम्हे के लिए रुकी। किधर जाना है? गुलबर्ग, मेरा भी उधर से गुजर है, चलो छोड़ देती हूँ। नौजवान ने हिचकिचा कर देखा। नहीं, तकलीफ होगी आपको, बारिश में भीगना ज्यादा तकलीफ दे है, फरिया ने कहा और चल दी। वो पीछे आ गया। गाड़ी में बैठे तो खामोशी थी। हीटर की गर्मी थी। बाहर बारिश की आवाज थी। नाम? फरिया ने पूछा। जैन। क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अभी नौकरी शुरू की है। फरिया ने हल्के से मुस्कुराया। पहली नौकरी? जी, 6 महीने हुए हैं। अच्छा लगता है? हाँ, जैन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मगर थका देता है। रात को घर पहुंचता हूँ तो लगता है कि दुनिया से कट गया हूँ। फरिया को अचानक इस जुमले में अपनी कहानी सुनाई दी। मैं समझती हूँ ये एहसास। जैन ने उसकी तरफ देखा। आप? मैं फरिया हूँ, और हाँ, मैं भी यही एहसास जानती हूँ। बाकी रास्ता बातों में गुजर गया। हल्की फुल्की बेतकल्लुफ बातें जो अजनबियों के दरमियान कभी कभी बहुत आसानी से हो जाती हैं। जब जैन का स्टॉप आया तो दोनों को लगा जैसे सफर बहुत छोटा रहा। शुक्रिया, जैन ने उतरते हुए कहा। कोई बात नहीं, फरिया ने एक लम्हे के बाद कहा। नंबर दोगे? अगर कभी कंप्यूटर में मसला हो तो पूछूं। जैन ने मुस्कुराकर नंबर दिया और फरिया का लिया। 3 दिन बाद फरिया ने मैसेज किया। कंप्यूटर ठीक करवाना है, हफ्ता को फारग हो? जैन ने जवाब दिया। शाम को आ सकता हूँ। वो आया, जीन्स और सादा शर्ट में, हाथ में लैपटॉप बैग। फरिया ने दरवाजा खोला तो उसने पहली बार उसे घर की रोशनी में देखा। खूबसूरत, बावकार, आंखों में एक अजीब सी गहराई। आ जाओ। घर बड़ा था, खामोश था, मगर तरतीब से सजा हुआ। किताबें, पौधे, दीवारों पर पेंटिंग्स। आपने खुद सजाया है? जैन ने इधर उधर देखते हुए पूछा। हाँ, वक्त बहुत होता है। जैन ने कुछ नहीं कहा, मगर उस जुमले की उदासी उसने महसूस की। कंप्यूटर ठीक हुआ। फरिया ने कॉफी बनाई। दोनों बैठे, बातें हुई। बाहर फिर बारिश हो गई थी। आप अकेली नहीं डरती? जैन ने पूछा। डर किस चीज से? इतने बड़े घर में। फरिया ने कॉफी का घूंट लिया। जब अकेले रहना आदत बन जाए तो डर कम हो जाता है। मगर वो रुकी। तन्हाई नहीं जाती। जैन ने उसे गौर से देखा। आप बहुत कुछ छुपाती हैं। फरिया हंसी, हल्की, सच्ची हंसी। और तुम बहुत जल्दी भांप लेते हो। वो शाम लंबी हो गई। बारिश रुकी नहीं। जैन जाने लगा तो फरिया ने कहा, खाना खा कर जाओ, बाहर बारिश है, तकलीफ होगी। खाना गर्म है और बारिश ठंडी, फैसला मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैन हंस पड़ा और रुक गया। खाने की मेज पर बातें बढ़ गईं। जैन ने अपने घर के बारे में बताया। छोटे शहर से आया था, अकेला रहता था, दोस्त कम थे। फरिया ने अपनी जिंदगी के कुछ टुकड़े बताए, बहुत से नहीं, मगर जितने बताए वो सच्चे थे। आपने गलत लोगों पर भरोसा किया। जैन ने सीधी बात कही। हाँ, फरिया ने सर हिलाया। मगर इस पर भरोसा करना बंद नहीं होता, बस एहतियात बढ़ जाती है। जैन खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, आप बहुत मजबूत हैं, या बहुत थकी हुई? फरिया ने आंखें झुका कर कहा। उस रात जब जैन गया तो फरिया ने दरवाजा बंद किया और कुछ देर वहीं खड़ी रही। अंदर कुछ था, एक गर्माहट, एक हलचल जो अरसे से नहीं थी। फिर मुलाकातें होती रहीं, हर हफ्ता नहीं, हर महीने नहीं, मगर जब भी हुई कुदरती तौर पर हुई। कभी जैन किसी मसले में मशवरा लेने फोन करता, कभी फरिया कहती कि कॉफी पीने आ जाओ। दोनों जानते थे कि कुछ है, मगर कोई जल्दी में नहीं था। एक शाम पार्क में मिले।
فریہ نے کہا تھا کہ شام کی ہوا اچھی لگتی ہے، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ وہ چلتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ جب سورج ڈھل گیا اور آسمان سنہری ہو گیا تو زین نے رک کر کہا، فریہ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ آپ مجھے دوست سمجھتی ہیں؟ فریہ نے اسے دیکھا۔ ہاں، بس دوست۔ خاموشی آئی، ہوا چلی۔ فریہ نے نظریں آسمان پر کیں۔ زین تم بہت چھوٹے ہو مجھ سے، 10 سال۔ 10 سال کم نہیں ہوتے فریہ، زین نے آہستہ سے کہا۔ جب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو یہ سوچتا ہی نہیں کہ آپ بڑی ہیں یا چھوٹی، بس یہ سوچتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وقت اچھا لگتا ہے۔ آپ کی باتیں سن کر لگتا ہے کہ کچھ سیکھا۔ آپ کو دیکھ کر وہ رکا۔ کیا؟ فریہ کی آواز دھیمی تھی۔ دل خوش ہو جاتا ہے۔ فریہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو اس نے بہت عرصے سے چھپائی ہوئی تھی۔ زین مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات سے؟ اس سے کہ میں پھر کسی پر یقین کروں اور میں وہ نہیں ہوں جس نے آپ کو تکلیف دی۔ زین نے پختگی سے کہا، میں بس وہ ہوں جو بارش میں ATM پر ملا تھا، سادہ سا۔ فریہ ہنسی، سچ میں ہنسی۔ تم سادہ بالکل نہیں ہو۔ وہ رشتہ آہستہ آہستہ پروان چڑھا، جیسے سردیوں میں کوئی پودا اگتا ہے، دھیرے، احتیاط سے، مگر سچائی کے ساتھ۔ فریہ نے زین کو اپنی زندگی کے وہ حصے دکھائے جو اس نے کسی کو نہیں دکھائے تھے، اس کا درد، اس کے خواب، اس کی تنہائی۔ زین نے سنا، سمجھا، کبھی ہمدردی میں ڈوبا نہیں، بس ساتھ رہا۔ اور زین کی وہ کمزوریاں جو وہ کسی کو نہیں بتاتا تھا، اپنا خوف، اپنی غیر یقینی، اپنے خواب جو ابھی ادھورے تھے، فریہ کے سامنے کھل گئی۔ فریہ نے اسے سہارا دیا، نہ ماں کی طرح نہ استاد کی طرح، بس ایک ہمدرد انسان کی طرح۔ ایک رات فریہ کی چھت پر دونوں بیٹھے تھے، ستارے تھے، ٹھنڈی ہوا تھی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز۔ زین نے کہا، فریہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سادہ الفاظ، بے ساختہ۔ فریہ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی ہنسی نہیں تھی، کوئی کھیل نہیں، بس سچائی تھی۔ زین تم جانتے ہو یہ آسان نہیں ہوگا، میں نے آسان نہیں مانگا۔ لوگ باتیں کریں گے، لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، میں تم سے بڑی ہوں اور میں تم سے چھوٹا ہوں۔ زین نے مسکرا کر کہا، مگر یہاں، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، یہاں کوئی عمر نہیں ہوتی۔ فریہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں ڈرتی ہوں۔ میں بھی، زین نے آہستہ سے کہا، مگر آپ کے بغیر اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں۔ فریہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ زین نے اسے تھام لیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس لمحے دونوں کو گرمی محسوس ہوئی، وہ گرمی جو کسی انسان کے قریب ہونے سے آتی ہے، کسی کا ہاتھ تھامنے سے آتی ہے۔ وہ رات بہت لمبی تھی اور بہت مختصر بھی۔ دونوں نے بہت کچھ کہا، بہت کچھ چھوڑا، کوئی وعدہ نہیں ہوا، کوئی عہد نہیں ہوا، بس یہ کہ ابھی اس لمحے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور کبھی کبھی بس یہی کافی ہوتا ہے۔ فریہ نے اگلی صبح آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں، وہی بال، مگر کچھ بدل گیا تھا۔ ایک روشنی تھی جو کل نہیں تھی۔ اس نے مسکرایا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اس نئے موسم کو جو دستک دے رہا تھا۔ محبت نے اس بار دروازہ نہیں توڑا، بس آہستہ سے دستک دی، اور فریہ نے پہلی بار برسوں میں خود دروازہ کھولا۔ محبت عمر نہیں دیکھتی، وہ بس دو سچے دلوں کے درمیان وہ فاصلہ ڈھونڈتی ہے جو ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔